fawe takasiye nkilolo nyatamana owa banela nkila ujendidiye tedo bakokota wole siti banta mola ko chankpe ne won kujobu ne konye na moto ofrene alheri tekena bedik wole siti mete ikonko toa internet boy 3w.chambainfo.com nyatamana ban lambo idena kabare boaswa téléphone bo soit ordinateur po nyatamana ebe mo radio chamba de kekipe de kibi ya kokota ta ya moto ofrene alihiri dile wanwe takasie nkilolo nyatamana batin bekai konye nonko biki funtoa njimpachenile tedoni kliti done tebe janebe olulunga bikote do jamadane ka tesidane yabiyoti dile wa asibie nsamene nyimbo Mohamed Rida takasi wa jamaa kujota matin konyema kujota te wato foma matamfo ajemponi temo sonson le apuja ne matamputu enyo ewe ne puwa ko sa to apo ne chare sa ko ta ka chate tikpini azio de video kwa lobapu nde komijene clip dile mama dize wa apuja da pongile wa fitida we don babo megere mo uyeni babo to da be ka ya ro chamba mo megere mo deseo to tira mi bi chemponi mama tidi suchi ha to moto njimban le kiteti jamaa okoko le si tora de fenchamba takasie nkilolo nyatamana dile wanwe ye biyoti tebe pana teke be ka radio chamba nwa wakati to dile nyata yo tibirupa nsa como yare onyini wena chiga ne onyi chiga como yare onyini wena ne onyi chiga nyatamana dile wanwe ye biyoti ne yimbiyoti dilenwa asibi como yare tebe gbanwe kiti na danalwe nyatamana ombeli jendidi oya seti toa yebiyoti dilenya kadane tefi toni boti tena minu dile azia ode merimete dile to tena dam kojote matamfo te temme sonsom jamaa ka tilenko kono moke tiyana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Tinyon tu bwete takutra wa chanta prana lafiya do ku chanko enkira sanwa kateno halke kira kele kala na tilulu bibitu momo. De meten ta doa chimpu ko kwata na mata tu bwete takutra wa baba mo suru o wari chimpu. Amin. Mata nte ba mari jere nte. Dogba fawi kitemina kamo. Deba wete na biyo nyi kumwe anyi nubu adena nubu oja nubu kumwe wa de yar ka taka weka ye na be ya nyi kumwe tena rida tena tokkoda pum ka pana dawan weka witi sesei dini amata lana nan to watte bagwiti ku gulesina da yati ditto da lada ya ta sarawe yi mate su ko tenti tanyi da pun sesei komo na ta ya mom da sa komo ka ba lulu na nzi yo tugunu nyi komo na da sa ke komo de tasa buena ampeto mbombo e mai churo umbi sirwo deni tena adan lalwe moto offre alihiri onwe be ketene azia odei meri bembo ya tenkabla timituni be duburga nsone tawena como yare bambayi como yare como talo na como yare bellatete be yasete tena adan lalwe ki je pom azo de meri to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum jawata ma acin fone arkan fone to tan son wata waya ta kusa don ko kusa alheri ko kusa sa kusa kwabeda yate
zamba ke ta fitina matan canda sana di jirin dunyar wa ko tanda sa mi son wa ko tanda sa matan yede kitete ki yotuwa tiliti alafia ki yotuwa abimba alafia ki yotu sata alafia do yi ka ko ta bi te ke ka ba ko sa aha to matan letrugo matan pertugo ta sata alheri to tenarida menun we na kuma yare tumbi na kuma yare nyata mana kuma yare salalane de bagina unyinya ubu lalen sana o meno ekpe wa turunya pon o meno na otaya otasa alheri wa unyi otakpera alheri ota fo durunya pon o meno na dan mesio keda wana na kuma yare ya koko date lebeki soyene dan mese ubu ota sayamba ota fo yamba to nyata mana tele na kuma yare na maka kote kakujuye mata waya ujin kiteti amin to mato fralieri azia odemeri tumu so fawe onwa be ketene tina aminu gbembo ngundi fawe ka de kapaye como yare nyatamana azia oje pom de unyika na ubu como lale de abarkese ele sa kai bi pu tina aminu to tina rida ko jote mbe do nwa besendili mete mena adam lalowe minya jiao de meri to nyata ma wana na ba bi kina jimbu bandele wala sunkugu bide wole city ajia adive ne ajia soda eton fo bente bole tebe dotana ko jota ma tem sonsom to nyata ma tiki dade to radio chambawa kidibi pon fa wo ban la ta danate fa mo so a namba wole city kanyi da puti ene tena rida kabare tena to bamba yi kumo yare wana na kumo yare lene tabele fatama kisi kada kwaba nga to tebeje to akore dabe ganne desi ya nwa bisendili kake we kimo kensa kata lulu ni kata dunye to kimoma kifete ke ngmese onyi kimoma kifete ke jonu onyi ke danu onyi to rida kabarete na kimoyare de farandun wanda wete onyi sinse karre to fete yokumo onyi sinse jote fete yokumo onyi sinse po ifete yokumo ama farando ata be jensa kimoyare onyino we na chiga kimoyare onyino wa yalim chiga bamba yi kimoyare sa ele alembi aw de lembiri sumon da sana da benmi si onyiwa tinyiti da sana da bi je onyi da le nyese mon kakwe na we ma ne ya we da bi yoyere da bi bono ya wa be tanya fiya swan we ma bi du dan ka swan we man du da bi yo wa la karpon da le nyene se mon kakwe ka wi mu kada ko wa la karponi da bi obe mese wa be ya fiya de nyatama tiki kote le modem ne tini tonte be koraponi inshallah moto fra lihiri tina aminu nyatamana sinte ke ya siti da poni como yarwa eba tina adan lalwe nyatamana engu azio de meri tina aminu tibelana tebe segumbo tai na como yarmai elan da na elanche ne adana au anyi nye obu como ya sambelantu ni dire poni elan nyagabe elan da na de tuni ye jasa
adana be wona ngeskumo au an wobuna ngeskumo tina dan lalwe ina resin ko kara mata fra liheri eten terrada nne de pachimen da kadidi na oyala mana ogele nkala na oya wana la oya de yakumo kayungi mana woyi wana la abuyu de yakumo kala ajuto bana ajuto no ya ajuto de yakumo ka cibinyi mana wa cibinyi de yakumo ka yere binyi mana wa yere binyi de yakumo kunyubu pone esa kala agbata ye na mana wa ya agbata ye ebe yakumo epe wanda bata tutuma ala tu pupunyote na ma otu kwa pupuru nyorupune ebe yakumo ala atada nyote na ma wa be nyu medai ebe yakumo ala atinyo nkolte na ma wanye chati binyi nse ebe yakumo ala wa jumi pie na ma wa jumi pie ebe yakumo ile nwete narida de da wete ribo ma bisi moto ujimba ndile kiteti tina adana lawe moto walada to azia ode meri nyatamana ngudi fawe kadi kapai ele sen ka ebipu komo yar elantoni da ne anyi au adana ya obu komo do wade dene tina adana lawe ka tamenne ile mbugu yabida ka kunyiwe na oya obu komo ile mbugu basi oba wi vituni de na mo atan ya wi de deni we bala ya we pe we ki gboti ke ya kumo aka deni ile ponche kolko yana la fona obe ya obukumo we mo ka pe breki we bar petin na mo kide o eso buno mata be salale eso buno ebe kaswa dunya pon eso buno ebe yana ebe kona ebe sitina deke ya daka ote ya de mai ya la pa kututu fudi deni domin dana ka dada ya jasa alonyi ya ge ko na ya kumo da barena ya yait da epwa da fa da chirzo wailim ke pwa ke fe wailim da ta patu nyi moke oda wena o ya obu kumo amma be bade bewa da bar sande da yana danin bayi onu pompe jana e mona sensibibi sai da yana na ka ya sensibibi ka bi ponne onu kolompe onu bu kolompe ya mpe yana na odange ya da yege o we tambia makota kipe saje kipi ne be ka no akokoro ba nin ki pe ba nin bo ne ka no akokoro aka to den da de kunyum kupota fomba dana ko nya da to we o da kipingi nda to de na komode yarma pe de na onyi awa ta sumoke ke we obuna nya salale ai dese mota be ferese mbe kaso akokoro amma ya obuka pekiya ka enere deni akwa to sumoke amma da sa komone kiti obuma don ya wa ya ese wa moye ka ye gese ban ponya no mata ka se yasana ilulu da wete amma enere amma sibin pigi to da ayo we automatic nde de da lal manja ya ba asa be we amma mata manja mbe yakminu na ya ayya kama se ba ya de iya no fem usini me fe opon eka to deni kumo de yaran kape sa ke basa dugumbochu ke basa ko dugumbochu deni de nda sa mato fraliri ajia odemeri kalane tiki goran ewe tena mino ele kabi pu fawe poni to ebe ya ka oninda kete dum kakia kawa me kumoe mata oyenti chiwo ami yene ridan ka barete
na lenda wa ya saka sa ilan dambi onyi kemo ya tama tibi tanna ki kwana ko goran la kar ka kwade se tuwa momo da yara ka pa tamman ja baya kan yina tide ya ka tamma ko mo ti yakitun ki se be bene ilan siyasa ma dungu ti mata obaya wai ta ciwon dungu mata obaya ubunti dungu lomi onyi kabila na ban sie kekaya ban sie kesele ekpoke yene ukuli bi katoro birna onyi ra ka gangete na pomao onyi ra ke da wana na pomao dake ya no ya ne obata kwa beto ye ndeni tidin na pesa tasa na kuma mo ya sana onyi tini de ya kina to isenya su kuma anya fia onyi wa ebe punda pede da sai le na de sinne no ba ma be ka yin kala jun na na binale nin kala juni ngale tanyi na da funi da bi fo ba ma aka dene da ki pesa como ne obu ki pito ala karponi ba no bu ka tin ya sa o da kana o da ni sai baban ka lolo da ki fotile da ki foni bi aka ti domi deje di lentalo lokmo wa ya se tanyi ya dilembir da ka be nyonyi mone ka binyin gbiri ka deze ka ba ina naturi ngbiri desi adati domin mwata obo ya otakpe we ka yo nyalete we bato wa ebele ni kiti onyi yiboni tawo ba chochira nka gina mwata mo onyi de wade daso mwata kpaji fe daso mwata kpedize ta pe daso mwata wente de se ta di ama da minna mwata bi fite yana kelle dilembiri kai limi montin ya mwata bata da waye bele ma meta poncho kiyo nyu ko do onyi meta bi fite le dilembiri ilimi te pinya digwe ye kana te kwana de se ba tantana de ya da buri ka mwata ya kutapa na kete alite aso yi masome daso manja ma ama to gorna to bon ka pa surata yasin pun sura ukunga wa wadoni mini na inama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakul na tada bweta sa tawabi biwe wala wera to da ke yene nwe tira ka sisotina witi unyi da wa ebele ti wati unyi da wa ebele ye unyi ka mona omoke unyi ka mona uluntubiri ya kpata wa luluyi koko yebe ya edin da pesa ya sama ka da sana onyi tini gingina ande ya manu kuma amma da abirin nyama de ya da nyenye de meten da tupunni ya tamanga ma be je pomene moto fralieri ali ya to ambi puna tena min wa na da so onyi tini wene na be batuni wene to be batini ya be batuni batini ya ne nke we obin sabo no we akade tebe kaya bi puni be badena bi balulu da kwa be balulu na a be lulu na ya ba lulu na de na kananga ne da be na ne be ka ya ta lulu akade ya ba west de na yake da gbana ope yake da gbana we ka oba lulu da ji ama oba we ya da mun ka manja ya pom lulu na deni de wa ki lulu de mai to o manja we ka kamata na ya wal kila fo kade ke bane wa we ubu wa de ma ka banu de mete denka wato jasiri tina dam nyata mana imudi fayo kadi ka pe de mbelana anke bareba
yinche ta opu ni de ta lodungu aw dange de awa mone na ubunya rike wala ye wala pene yin da na adana aw an tuninge ko na les mapuni tinadam oh tena rida sun ko kare kuma yar mana kama anyu di le wata peta kwele te la dito ko ta ba la ta mammi e je awe ra je na sa ka kiyo ni kuma na da jiw da witi di ma tamana dum be ya ka mo ka bake e kai je amma ka mo ki je ga ki wete to ke ya ka mo da je da jugija ke ya ka mo da je na aye da ji da den sibem da ta sumon ke ya ka mo da je sana wanagata san wadatanta ke ya ka mo da je so ya ka witi deni biya na den ne makala na te be ya bi chokose da sa de na be ya men wena na yi to yama na be ka nsara de kudi ne ba bi de ma e be de ngara ke ma ko ke jompu bang pa ke peten kete yem be be wena ko mo ka bana ko mo ka ba chere ta kunne e ta kwadi kurupa wana ade ni ka be bo wa ba ke pa bu ba la ta o ke gobur ko wana yin na wes na ta gadi o ke goba esa ta jeche ke yade no go cheche ki jom ke ki to logo ti pom to kutina pu ko mo ka bana soji mo mata mele deni mo ko mo a cirre te parbo da ko da wa cirre amma ya da bare de metre ka buwe de mala me ka sute na ta ya mo da ya ta sarau da ke kabiya da pese mbi da bina ba di fete kure o ba ka fete kure o ba ka si fete ko ma san kala ta kele deni ya ta bana ba man won suru o ma tinyi ko ba ma nje suru ta ya to adi alale e ya na ogulale nu ma ka toroba de ngana so alale ka jiw we pe ja su da jiw nu ma ka da tu buri ke ya ya mo bara ko sumon oui e ke gure ne reso alale na sar la ka da be na spiri gure su bonne lal bi gure ci sibole me na tubu nta ya fe o ya na afia nke ke da ti yensa pa efu bi o ya na afia ke da so loro do o ya na afia ke masa di do o ya na afia ke tafe ijiti joto so nta da mu afa da be gure sibole de nyata mana suru pachiminda da bare ka lalmanta de karata ya ta sarau kuma mace ubu ya cew o ya cew ki ce exame wa bije kuma ce ubu ki skuli o ya skulu wa bije kuma ce bicho mu buru tori bendi we ka ya ri to ban badar titriti we ka bete de bere pa bona na bankle 8 we betu ban 12 ni bankle 13 no to bankle 15 da vite ya bona na ban buzi ta we ka bete ba ete nta ba kuma na we ka bete kuma ce onyola karimbi kuma ce e ka ba ka nyi kidin salire tu o be sa lafiya rana na gba na lafiya ra da ke uto de se ki choke da na to nyi awa ya wa pe choko sa wa pe bendito wa che chewu wa ya da ba de ngara wa tiro ba mba wala nyi kuma onjiwe deni tena rida mbi sile mbi muwete ama ngama be paka kisire nsana ba manje suru le o matinyi ba no la ba manje suru de sana tar ka sana ti be pun elana ya ba ipiti ni ba se ya cham na ngal karanye de ba manje ko matinyi so kile kije ku suru kada fiti ya tamfana tata ya biya lale tata ya kunyubu lale tata ya kujote lale tata ya tepebe lale abena supoma wente nane mu yo kada chafe de kede ya lale ma be gorta pachim moto fralire mo be gore azia de meri gbembo nyata mana bibia ma ko moyer ta de kilulo ya e kana ubudena onnanga na unyikike po wina yantebe panale ti ubu openne
nke be bare nwema de bare dama tena dan lalwe nyatamana wadulur poni tatuni ngu wala tete insan de si da yankati jasa anyin tuni wobuna lesmane nawe na to elen tuni dire poni ajo de meri njawadi dene yene tena dan lalwe ka kebe jene na ya esaka lana subu inye deni ka wenye na weke yaye kitiya badabam ya wa bi ya se sepolo kun sonye ka onwana da se de ndabe sa aka wa wana da se de ndabe sa mai sepolo ko ka sonno deni sepolo ko kana bi sonno mai yen tena dan la lo ko kutwani yeli da kuma mama take chuguija deni aka de chuguija ya ade lulu na obu nya maka da sana da bi yawye wa ya kiteti ka sepolo kun sonye nsana da sa alheri wadi to da sa ile ya togwe nwana bi yana kite na se ndati nyana itululu ke paba lele de ya menwa wana wa be ya kite ogba ya katapa ya menwa wana de na mata fekena akade e ka onyika bi wo na mata kena nto ne mefe mata mpasama e da ma biya subu bi just the podi ya ayame eka dom da sa to bada gete jasa e ya ke kilulu keke ira kanne e ko obu ki sape onyana wa eti sidiche wanyi ti sa sampe wa bi lumunyu obunyana parap okuyuguna onyana se chongom se ototi ya mpemi se ototi de kobeti se ototi ya be ya lulu na be ya yi na odangi yidi mbi yinki paiso moye o abel manu buni manu edi na buni de keye kasa ye gese bim na da sana subutoti yai deni aka dole yemma buwe na sa to ba apota kumoko we ama no manja da bi jodange amma nsana na yawda ka yayi sana itogo eso anyi wadulu lorinde dungu ba ka wala ka lulu gbata mwata mete chane deni nge kana ai mane ubu no ma osi ubutu ni togo ama we manja nta na tikwe barpe be eka obo buku figiti o monne wala to yi oketi je oyine ogban na oketi ke channo ya wona bi fete ke yakoko ke larano eka oda ka fite ya osifona nenga to ko janko to subhanallah bato abu maka kwege wa yana wa titina da kada yana ya lulu pata da sai tugui eka koko egbani na osubu ma ekpe eto ni ka ojo ba na ide peu na ojo ma we ka tugu wa tugu na o malaba ta ka tugu deni nubunga ni saje o lalame bibu ko ta ka ya domna apa no ya ka tugu ba makade kile sere na lubu ka tugu eka to lubu e wona na amona ojama mbi yaslale amona ojama mbi lesemane amona ojama mbi yaresa de kira sai tugu eka na ilulu yake fambi fala wata obi to tankede kicha kille yeye nke bena ai eka ya subu no ka yanne ye ka sa ya babi yo lale to lale ma we kunin ke fe yente na dan lalo ka we ake yo da lale e wile we tamata kana fo lale ne da se na uki togo ne ate se pe ifete ku to na chapta me aka ama be peren zimbiruma o ya onyunna ya kota wa lulu deni odange wati biya tuponi karira ya na da agbande mata chogo ka da tungu obu mai da bata boti gafara utuni yi ba na obu wetene we bo gafara obu bin na o chato la wetna a chato dum olana o jalale deni se o boli chatare eka ama o yena ki jambe men lana ya ma lana mbi we one men la ya ma la inko we de da yana de ni meman di show ije ama ije juso alale ya kata ala sama ije das bu meta bi wese bale deni ama ko bi andum para meta we be banse ke wesna mme wa ala we na meke bare na de na megbe gijo meke bare na tensena me tena de na e wora da wetun kutise ala yan lale nkpe ma obili ni nkpe ma oyuni
nkpe mo popo nyolene dile maya be bare eka da kwe ko biya be to wa mbe mpwa ke bare odangi de to ite kana da mina odangi ma da nyone de awa fa de wo mai be jisur be ta bare ne to su man tamme e wali lima aka adnan kwere suru anyin kwere suru biyan kwere suru eka suru ma da fattu don ya ma bi kesa na ba no dai na ye onye chu alfa gben na bulugunu ka o metawar kan ba po wa de kasa na tatungu dini na alfa ko so na o esena esa ko be yesi nyomba be yesi mboba eka ya berpede se na pasini wa ya salale wa we na bale ama iya o da ye gew dini o makinere e bar me na o ga para so ka to ku ibo ya da ya da ka we se ba wa men na da ta ya wa lulu ba amma da ka ya ayaw da dopuni da ye gew we te we se ba meten wa nyi de we ye alfa jaw to me ga fara oni ko na hai men ska kweba nai men ska kweba men yin safe dini ntone mesane nwa duru nya poni da kala na isa wana maka yese ba kala na mekpeba ya maka yese da ya gese kala na meta ya kanyi na da sa da ya gese je suru chatam minyi onyi meta kadi ko na nchata se nyo kwata ne nchata to da pe gboni de e wana ba nyete wa e mo ba bukato penu wa duru nya da sabe to ko lo fun pe ya da sabile wake weye wakachu okay o kamete o ka bone ki pon bone mata leti bu ami eka de surun tabitu ni jengi mwata ka yate to mon ponu anwe ya tele we na da nyenna da wetele da fe da kanen ki penne ku gore gorante yenta luluye na da chane ya abar les mo ponka kululu mai ye ka pede fe ya bar poto na mai ye tum modu koni nke kene isana alheri ye kene na alheri kida ya kene na alheri kene te kene kida so yi bon tamme na da sana ba ni lan tabille na tum ponka kululu na da sana da alheri don kare kare to kene alheri ma ku gore gorante aka da ta sai ke kada so karna ku gore nono ki gore pene pe eta pe kare pe tu fi ku gorante de ti kore to mom to alun to bi ya ta lulu ti lulu na te be de ta bi lulu ye ka da be da gorana da gorana te da jojote e ka anwete ni anwete anuma ikte ka da ti yosi na ru tuwan sempa yamba ka kpame ba sa lo ni peni de ugbe e ka ziba ponka bar kome o bar jena o de o pende o nyone gang e bar pi penna ne gang e ka to amaye ka se sa kanyo ya bar dina se de ese de bar kwaso amata ese bar nyana de iya alhamdulillah mata nyonse ya bar temin ne mata na mfo nyonse fitina nda sana mata nyonse ama mata mese e pam da sochi e ka azikin da sana mata o e ba kwaziban da kwa mata nyonse swatu bweta nda sana ama mata mese jinki temi e ka da so ba ye tenene da so ba ye yalale da so ba ye gate kada na desena e ka da yina assembly mpebike ya ki biyo ku dipon da na biya nko kuju biya gbata ebe ne pengbata ne sa gbata me ne sitina ne ko da o je eka to mata ni jikite ka onyika bona kempe de ndasa de nka karane to ko koropuni ya tabana tiki pede je pom tebi petitwa enwabumu binyike lana bokone kiyini to fawe poni takasie inkelelo to kinyebi Togosel 90 66 42 00 mewe bata mlobe mena mile de bagbata 90 66 42 00 de kena move 99 72 72 d'ici
de kina yibone babi nante to WhatsApp pa tibi fite ko fone numade nana boy 91 19 95 66 91 19 95 66 mata kina tibi fone engalile tina mino tibrana ejeti pom kokorowa iba to nyatamana neke ya fiti ne latati komo yarwa de ya doa iba kase to tebe pana nikipi konge kokorowa metapuni tina mino ela esanka ka ibipu kokorowa iba to tina rida sinsa to moele yatamati de ke panto fawi to danaka nko kokorofi deni pipi kuri goren da bare da ke bare tana lelenda yane adina na anyi nwena ole obu mapu to ya tinka tini kwengete nsana nke adina ale min sana le sunwa mapu anyi ni min sana efere min wambe karane so man fawo yo bedeng me pa tabe barase ke foti nyimbu ubruga allo 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 salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to ayi ne nambo larne to tibi ya danse o wata transfer no awe go ami de na dulu na ko moyer me mata ci tafiri ami wala la nye mata ci no be to allo wa kin bi yo no ya to tena mino songo fawe to mata cha sirre se tin no ka ke mene ya tamo be goran me biite como era wa kokorom te tinanga desi talulu como era ne obama te dinga pa tena amino te barasi allo Salam alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah Mata fosa te nyibola na zana nyibo ba su turu. tena basi nchiro am to te bi danse Wana amfani da wani wukula to foso do to no dugo mata toro ba fura dele. ami Mata o tantin biya metan no. ami Idin te na ran. deni To baba mete mata toro ba jimbi be. ami Jadi da bonin sana be sina profan da wajen di. Kana ko da anga kurna ko ka be yande. deni Mana bu dare abe mo abu anyi awa sana. Ape mana mete te mena mata opasma. Ake makadati ye ipo ke dana ye ebe mene na mata turo boya ishi mata turo boya ishi deni ka se yo lale to nti bi amete ya bena na sa baba ka bi na re tumushi isen to buka kwedibu deni ke mata turo boya jante mete bi amde iji nti kitene to baba ami to baba mete do bagbe mete sigidure aben abu mete ka do bade da bena ra sana liheri tum baba mete wona abu mete aya mata turo boya jante ami tum ba mete diberi singiti to anoya da ko nta do wotere ko mata le beteran ami ne mete be diribo ka kiti to konse mata o jinti be kiti ni kitamba sa to le tikino anwe ami ibban se yanzu to dina lulu ne da to wazu da takweni do mete na da na da do no ko kwata mata o fura alheri to fosoido mata o fura alheri ko ami Salam alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah 90 66 42 003 imwebumo pete tena mino to como era ya tama farando kulun ta kukiyin como era ke gun peke ya tama dubun ta tene ba don dubun ya tabarna dubun weteti dubun tuni wete sino como era ke documente de dile minne tinyi baba buwa como yar pun bikinye fe pun deni bikinye tira obeding me pa allo Salam alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah Ku jo ko ma ko jotun sa te nyibola Nyibu Saidi Solowa solowa
Solotin foido tibi. Na tawo mo to bo ngi albarka rebo. Ami. Dilim na wona kumo de ngaren jene. To. Dinere nka kumo. Mo to bo chan ko bi lulu na lu gude na dinere jo don wo yaw. Deni. Yana amfani albarka ne. Deni. Lulu na wona ye. Nga tibi ki tuguma na alu. To. Amere po na bin me ki tumbi na ki te farbiya. To. Ise ya tere wuye. Nka ne te na li binka ki. Ni li binka ki. Deni. Mo rangi ya ni ku we di chere na biso be we di mer na biso bi meri. Ngara jobu. Deni. Dan ku do bi ko rinda ta su do te na mwange si. Oke be be aji be na mwata te ruji min jo. Wala ko te na te mo ko le ko pore. Deni. Ye be na te no tijini. Ujimi wa be ya te pe ni no ya ni te be ka mwata be mwata o bi ba ma. A be be ni si principe ni de o di America we. Na be mi wa we mo ba. Onye lolo denye. Deni. Taba ikumo he. Ko ke be se de mere ko ni le e we na ra pete e yo ni kumo. E na ra jote na me o di jote. Ni bu ka do ra ti pe na o winyi no na o bi da ya al bi la ji na tarkare. Deni. Ko da alba ba la jingo ko meten na sa. Ama wa ba were kun pete mete. Na ne. Ita ko ka ri na uchu ga kwa o be ka ko ne mate yo. Ami. Duk famille ko kwata radio wa membre ko kwata be dobe. To fosoido. Duk ko kwata de ke ka ti te me. Duk ko ti me. Ti dindi ya matan kin ti be ya de na lo ga ta to mo. Ni lo ga ta. Te meta ba ta ke me matan chambe mo tuwemo. Dodi le na skula de ajo zika we. Ha. Okay, ara te to nyini de tijoni. Abidira de me ga fa ni de jo so ala le wanda tiyo. Ta mo me na ba na mana obu mo ata wa ja suru wo. Ta mo fite ki me de mer jor ki te sugu. Ami. Ya mo ata ja yam. Ya makaka bi puro ko ne de mo ata frena alheri. Amin, ata frena alheri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ewana pete na mino ala karponi. Tira mino. So. Enya dama yene mfunwa mbapane ne. Mbi pe dane. De keser wanda bata. Ki pe tan. Bi ya da ke ya fumbo mbui. Baba bakare. We de laguta tuntine ya we. Nda siena dobe ka fibu akun bu pono babar pana de sine. Baba ko na kai. Sama de si de lokota tuwa de ya da yamme. Ntuna lokota nke kwe lokota nka parase da yamme. Kai. Me bibi. De lokota tumba be ya. Te wata ka be ya amina ofo o akmoma ji. Nyatama o bibi dabata biye sukuli lokoto ha sukuli kete nye kekpen lokota mbata pelebi wada merka ka fo ne obedi me pa allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa wata fo wanda ko joto nsati nyibula ngani nyibo malam faruk to tige ami ami so nyemponge dom le mi ba pe de le ko bidenge te noya te ndia de baban jiga to o mo to bo te ko ko ke ti ami dom kama mala mi ya te wazi ndigi ewe bede oni don to grupo da so ni ko ta ni to de da mo na ba to mo na woni ka bu lulu na no ku da mo na o me te iwaram na ka deni ka o bu me te mbe o ha de masala na do ewe ma
mabede ma bi ni kamba fona matuwa de ta karni bai na kan men baka inale kan men baka de don to bre pande di kan men baka a chale poni a se te poni kan men baka de fare po parla po de te unim te ka adi unyi ka mai ko wena o adi na yamma pa ama wa wena na madan jana barka e kana abena adi mande no ya da yi deni da gore da dai sai bin wutir pe korbo ni ha to ama da to we ni kite tin to big pande di when you break ko ni ko na ko ya ni ana do ni we ma ma deni da pena na do ya mo do mo ne ko ami wa ngudi ya no ami sun kare wa alaikum salam wa rahmatullah to wato walada tela mino so ti jodi bara sai tile biki wer petena ma bunde de senki ni dabo asa da punin to ti pe pana farando babu dire wa fa poli afo dia metentuni yin binti mwete o gore chate to songa fa we umba metebu jama da sa pate afa omwante de dilim ko apete ne udina me fe poli dilim e kana ndongu ba be benao e sadi obi tuna fo mbak to te yawazi de beri di ama be bengone wa fete chu ko palankiti de sene kiawazi dubuma lamina parce afa ho manja wato mo ko na yaso wapo ko adine we de nana otini bede we na mete dina mfe po nyide deni ama maye tpa lamina baba nanam mpiki bena ban ubula mwata katonese osa waji osa okwai wenu mwata te gba metal ko le na gbanse nwa o ka bi de so deni amese wada agbala ngane eso asuru wa esa ka bi je eso ade etunwo ka otenye nsemo bu hala pe mwata ka dinki se tu da mwata ka je se akese l'examen to akana within sa wenu mwata wa alcohol aba agbane nsa na obe sa onyumo ntekete patin amesewa kumo ka abere ya ka kere suri nda sana nda da to tekwenna onyumo nte ya pa galim ewu na onyumo nte bu ya pa galim onyumo nte bu ya pa galim den da pesa diga na ho afa pe nyu sigara afa manu buni afa wa tika ki pe na o ki pe nyu me dai obede tira mi no bede ngpa allo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah mata fo ko joten sat nyimbola za atu kinese tena tewe ha tewe shafiu o iwule ya iwule ya ma da diri to tigli ya dance ya ya to mato frale hiri ami umwe bu mato jal barka ami amma ya na ka lan da ne sana kunyi kama ku yo la to te bana kunyi wa hale yawo la le da so ni do fa se na ka ma se ke je halo bu ne na da ka kana hale no bu na dina wa tu funi no kokoro no so sina cham do bana halin da bata inde ya no ya to why kada da nambe da yi ko na sana halin no bu na dina mekati tisilimi fu to we mwata la na ba lu pote nke da ta ma te nke kana halu apu ma ti wa wa la me na ka yi no pene ke pene halu ba ne kana da tutu deni a ti to wo na we na ka le yo ki de biye we mwata la we to gora ni onye ni halu apu nu le te ka we na hi we ndo tungu e ba na halin da batanya da lalin da sa te na lalin na sa mom to halin man tafi mai na mwata eji halin ba biya ta amfani. Ami. Da kina halin ba buta ya kwa ka tuguji
ta sa fi febe mo to letre bu de ke na so na me par bu nu nyim ma bu la ko no yo la le ta kwa ganne kamene de ke na ma ka pare na lambu ye jwa lambu ki fina lambu ye na ko nyingo de da ma ti nu bu no te bia halu wa bu no wa di ke no mo ta man to so ti na ti ya ma to la lo wa to ma mo la lo wa to wa ti na nga o ti ti de na la li to ru bu ni na ke le besi ni se ka nga to wa na to so da ha bu bu ni se ka pe bukata deni to wa ma ta la na no fi ti ni hal ma bu ni ke te ne ba te bi to wi to de ma ta ti ta le mi to jo ta ta bi me ni de mo to fra le su ko garata la shafiu akara bayin timete moto wanalada yana puni timete nyata wanda sa ile mi montene tena minu o kadane to songa fa o bante dingwe pa dinu wa fa poli allo allo salam alaikum wa alaikum salam rahmatullah to tinyi bisola tani medina anyi madina to tigwe dance ya ta me nsana tunani ni na de na le maton ku suru ami de tena di den ti pe gba para ubu ka togona ne saka ne mata na mata to so ti ki to ya ko a de ndi da pa no mani le so sogona da ti ta na ta mo abi pen yeni de ya de nsana suru ma ubu ka togona isanyi na de na mo ko ita kike kwan gubo jeni ne mata salan kito kare ya soci da suru le anyi na da na wuce suru tiganin ta cibiti warware to adi abo to de la fone mata tipo moto frali hiri akara to akara desi a ta de kilolowe to anyu ba metene we mobu nkisi ya kodena mentetin lana darbabu na pambu nsa mala okpeno mbu ndi ya wazi mbu nsa imama tonda siena we ka be mabu we ka fiye kuma jokota ma kuma joka papa ta sana ile ba romponi te dan note we ubu mana we yene oh de no ya to mbamba dar na anyi mo kituna mebu be pen mebu ka ide dasa yibo mama o den dasa na de mai wala anyi kande onike da tote be keke kwekele nke se femi koromi ke fe hala me kon ko makota si singi ti bi mwata o chanile ke chanda koko da kokoro we buru wazi da kokoro ko imam Allahu akbar wa koro ka putini o ka puni da mina anyi wa ka pano wa halwa puno de udende merba anta mo de merba mo ta be de ya open o ka lulu won wane de ni mo ta be pe ne mebu to ka ti pe pa ma ba anyi no ma o mo bu ni ke lao bu ja bi dede to wala se mo pe o jaman tensi logonu bi ya ba ne la nanyi ka se kpere asanka obana wa akpati nwe uponu wedo dena ubu kabe okore we asanka ubu ka wa asanka da yanyi dumu kia jasa niko na adene we wa asanka no desin ne anyi menwe da manu nkiri ubu no bambate ne yase tutu mapeba mbe wese se mwata wesi de sa won asanka no te obu fiki be ko bodo bere yesu kuli kiti to ko bodo to o panu ni monte ke kaji nde si arabare kauna o mbe yam minyi mbe na ko do mbe tene webwadi mabadi fiayan bedo ai mbasaji adi ako pedo were kobe au no ka beru fin to fi do na chan da to pade se ya di to ka pa deni
buka bari ko santi padi sinne da piti ngen bikiri wo bidu go ta perdi de ba dugu ka ketende sinne ububoni onyi wene kenya me fe al logota al bagbo onyi gichu logota onyi pe disi ma lone afa okpe ko yata da wazi opene mu manso mu male onyi pe akara to mata kaso boni bidiba ngode do ai wipu nde paki benu ni na bibi tisi da dawo ya nyi diba kai na wembu mbu di nende wana badano wibu ngpao wara par punga ka bisi tisu badano dubunu obogalan ka pa panko na mbu chatam so amu kunembe non kusi debi ni biti na anyi se sanye go akara wa bari jundugo anyi ka bade ke tam de takara din da sa de se tini ajew de amerika ke bowe da sa de se dugo de sinimin e ya bwa bol kiye da yiti loti kinye nda yiti ye ke gbanfu mbabo se da goran ti da be goran ne tinka bwa da pongena ni da be dam pompa ti mota obaya uji kiteti ke pati suru ba nda atene ya ba nwa bote lale ba so suru ese wale makia wala ke fete me da tuwunti tibe menye ese njido wala ese nyimi no mota ka kwe ese mota ka teji ferke gbi ya abe we da sana alheri di ya tabe metene tinyili ntenalam tena min wato saliri jande ti ciwa kada na ta sunga fa tena danalo obading mappa alo ko joten sa tinyi bola lolo dako na Madina to tibi ise do bonza na mo to well o tete tibi ami o ba po bo na we ka ma we ka law bo ala ka baba be ba de manja ya to go bi deni don we ne ise je tana o ba ka de jo ndo tibi na ise mo to ya ha ba ye tibi u tibi to the motor will be ami but where we told you the last the motor will okay the ami motor will ami motor command ami motor walada tena da imudi fayo kadi kapai da baton ki yinti temete bakaile fawom tike yange fawom ele kwebi punti fawo pun kokoroiba ta gban lalwa to tenarida kira ta te ngata ta te ne to atame ne wa ya to anka ejeja dawa ko korone na dabi ko korone na aya lale dabi de bi kuli buena ko mo samti ke to kiye ka ke ngangu deni obading ma patina dam alo sati nyibula Jigidi Seidu. Afen Buzuni. To dilen te date Buz TV. Mo tam frenani. Ami. Tam kurunwa. Ami. Eden kana suru ngumbanga. Deni. Do suru ko na fe. Disiden fi mana ngumbe dan lambu no aya ne wata ya sala. Deni. Kana da pinke fi mana duna. Ya. Biriama open memo tani ki jogu mele. Deni. To so bin bi jigiti ya lalma. Benyin bingwe ni. Deni. Egwe kana lalma. Wostadi ikeli wena sopako ya. Etono sopako stobu. Nya teja. Sopako ma tijuguni. Juguna pata wike yengile. Le chuna se goran subo. Goran subo. Nyim anaja se goran subo. Budi nda lalma se kedele. Lalma se
abu ijari na ijanya wa kpenaija do goro ugu egwe ya tabi mensa na mota mpati binwa su kabai na tipi basuri ki kure yede da kwada bayari ki da poni ami dino sana da pepana ina lulu kwata kwata mota njatiri ami ya ma kana ndi ku sunko karatina sedu algwe afite yini mota ferna alheri ami mata luboni ami ito ni azia soda o fosodo dira du chamba fata ki arto en bi do gwa directeur to kwata fosodo soda ni chewa to wa alaikum salam wa rahmatullah to mi nana rpt to assalamu alaikum to tin adam ata fralire to tike lato ko kokoro pone e yana dawa de ferede nta yina kokoro aya ko moy ka kijie aya ko moy ka kaje lelenda ya ana ji surwe aji suru nsubu mo ana okwanse na yeke ya okumo mo yiku poti nsema mo ata to kweo okwere eja sugo o masadi kodo esadi na anwu mo adi mo pole ai da sa de ndasa de aji aka be je ko pa subu ka ko ja ka be nwe eyeke ya okumo da bata e biya momo na me na yi ka kurbo na e to ai kana ki bi ka bana ti prepa de ra ta memma te baba waji bi chomo enyo ka gi baba wa ka ji bi aka peje bi le ma de de tugu baba wa ka ji babu bi aka peje da ji babu anyilin ka peje da ji to dawa kokoro be chansu bunya ka kari ziku ta pe waye be ka wa be yana jime e kana ba kun dugoti bata kubulu be kona da bun ka be da koko wanyi ya yana jime imma obaka ya puta obaka bombe pe o ya buchi awo poni o lebe te bana be sana be pe pasa bana nyole da fo fe ne da bi kokoro kun pe ne de kokoro jojo chetubu ka kaba igbe linda sai kawai ka ba ka albarka di ka la ko mo ku jojo kada una o baba te na bi mata njanda pe na jime we ka ba rabi anfam ne be ya daliti ba tono bona o we o wasu to ya ti pide fi ne o albe bam pe ma ta halke to wete ko na de wani nyibi da de no ke ko na kaba ku bi nyiwa ne yege to e kida asa de ndasa kamo ko jijo ko we kaka de kamo ko jijo ko pon ka pal barka kamo ko kwin kwi ko pon al barka parbo de ba mo kayin ka ku jene suru pachimen ta ta pakaka na ba manje suru kula ngo no wa kuma tinyi no wa biya tente tebi tiga tije suru dabura kana fa ansuti sinsu po na hey ne da pun hey ake da to da ate ke se do eke da fi pen ni ogwen we ba ba ke we na to de wa ke te pen ne to mu ma ta na ngata me wi fi cho onwe fi cho to no to provocata da ye no obu na ma oye ne be ma o so yi ama we nye kupo nwente we nye kupo nwente de ngena ne bo de ngena we ponu pome we kopolo kana la penta kani titi ta kitinye kada yo gwe da be nyera jojote di be nyera waya obono be nyojo ona tambi nyoti to e kana be ya deni kokoro kwenkwe mota eti siwo de mo mota nte ba ngo suru da woni afa anka so tina ai ba anta mola nki wure gwara nbo ko be korwu ni le ba anta mola nte be ka be kona ti benda sana to ko tide yobe kada be nyana albarka da ya albarka ojujo kake ya tibi ya baye be ma obu ya de da be ma obu ya bi pi gbenin de be ma obu aya bi gbenin de da bu mo atan te ba ma ko matinyi pon suru
de ti den ka kana kokoro o ko nku ide da fun diawa ma fun na to abi te war bar fun na to ku jote wa di dir fun ni denata na alheri ne ya to ko mo da bi jew na denata na alheri no baka tuti no ki bi tute ka pe di to ya na ya ko mo da bi jew sin tu pomete e ko to ba we pe ja tubo tene we ka ka he ne wara gi kisi sigbe ne wara me ati e pe kana oja ko mo da so me we ka be nyara bara ya we ta we ke ka oja ko mo ne se ya firu lo e se ka ta ka do bana ku yi chone ne mbo na we da be ya do bana ku yi chone ne mbo na da be ya da ko ran ko force kokoro yo ko npe de mata e ti kiwo mata nte ba ma suru ka to wa ba ne lan sa na ra sare jujote kara sa na tu kuna ta kal janna ko ko to wan ka ka ya na tu kuna ta kal janna ko ko yatamana beni moto fraliri to to meteki de ke pa kuni babi bakena bibi yintie yatamana to banoa I to aziyo de miri ele pe bi punti tumbia na anyina dana yatama iwana kokoro usaifu ilini aliheri ko fitina komo yana kujojoke kokoro biya ujojo komo yana ndakwenkwete kokoro be yan fitina domi kokoro wa be me ndakwenkwete no subuye tebe barasi kadeje obadinga palia assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah allo hello allo sote nyi bisola allo allo oda wa ngi biyo no yaja de kumo yana alheri mbeda ne da karke karana lafiya obama tede mepa allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ntame de solo an ko goren kokoro limina duwe to kokoro iba duwe na akodo tiponi tekwe kumo tekwe kokoro e kokoro medina lo ne tike kai onyi fete ku kokusa karuwa ajimi ile kusa wa ma on tike ka ajimi nili na alfan betta iyo ko na chomu wa na tuda amukubara agbate oko owe na obegba iyane tuto oto nkwe bata amatira agbe to ka pe je ogorita lune wona ye ni yeme we pe ngadele wa banyor bora ale ada na ali kibeni ngoma nata wa kokoro ka dipo pera ndeni to de shuru rita lune shuru amata ka pe na ba nweji shuru mata be pa to ko nda ta amfane deni ye ma to so ni na de mere du jojore ise ka ba we na albarke de mere kun pere de salave la lu ko ni kokoro kun pe deni de mere du jojore din ko ni kokoro jojo kokoro su se ya je amerika we ne e tuna de jojo di fe e yer mere du jojore nda fo na ma ya ko hoje ai na da de yan na wa de mere nje ko nda ko pede mata di ciwo mata mata o malini ba no la mata pa suru ami be bare bi lali ya wene dito ana dar tinki na pa kana tiye e ka ji to na de bi mata di ciwo ami mati ni ko ta mata pa suru ami mata de na da ya tiye sera mata o ba an ta ji ta barka ya porta be me mata kana heri le mata ko tukukare to aje songon fawe de ta lulu na da family mai de irin dawai limin walulu man ne sana alheri wa wenda sa wa kumonda sa e kana ay muson da don ko kone aka de kana sa da penkete yenu pe baka buwe da ke na yake me odange ke ko won ke so penke ese yen sa ba sa wala mata ba ya Syria mata ke na dete na minu ka kesenne alba na ba nganda ta sanane mata fo na de mere abante de pa allo assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mata fo so te nyibi sola Aisha mede Dakar yini na mpane do Aisha Dakar hein oui ide ko le sira du chamba Dakar Sénégal ne oui to tigbiya down here
Anthony Wenina, il a donné une émission vraiment de me toucher et ça me plaît beaucoup. Et là maintenant, moi, papa, monsieur Mahmoud. Des bonnes suites de l'émission et bonne soirée à vous. Merci. Ok, wa elevo bane. Wa no kidi Dakar kidi azukuli. Allah. Matan ya albarka. Matan logonno. O ya alher kitona alher. De alen dilen talu yeta luluwe. Mata bo anjintu mom. Mata anjintu bem. De tekena obu no olemi poa. Ti en sata me mata anjingu. Mata yo Syria. Da eka ba we ka de manja bi wana tate u butuni de sana no ba wana we na manja de ge one we na nu nyi de ge bene e saka be we ne ba de ke bi de bi nyi ya be ka barmo ku bi de kumo ko ke me mota na mota le ni bubu na da dine ama be ba bi de meta de talulu manne ya ko wa de ma yemba chene no to mata ya ko Syria ke ya adni na na Syria ke ya obu Syria domi da to tibina da na wewa da owa kokoroma to ta sana da pon di biri la mo bi de no wa ngode da sawla we ko ne tibita na la na nungura anjunwe wi nyin te ko ne de ya na me yin ko ne mata ti ciwo e wenda sana na pachimin da chu ni min bi chunka da e ka da kokoro ka pana da bitu pon gbata da pon na se da goron ne yenta wa ya bar wena da nyene da bitu moni ko goran e ka da bitu goran ka san fitina ne da to ne ka ki gatin ngambiri man se ba ile ya den na ni le da to sana de sana e ka ba san ta se mo ata ba se ma se mo ata amma banyanyi na lawena yanke goran me e ka de manno ya wena alher meta e kana isa anyi da yana ki yana e wile weta ide lale poni ije sunu tan lale ije singale lale ki chode ga se ki choki panye ko cholo mona o ofete ko no tone labtu nyum petene onye ga fumu nyu bata da ya ga na se aje fumu nyu alheri yana nki tungo na dede e ka da bana ba sa wala tinyana tibi ma temene bibo dona mata kitona bibi mata ye balheri mata ye Syria sukulu poni bade mata logombi mata chambe sabi ni monti film chomba yana mata logombi chambe sabi ni monti film tuwa de merda ta be mekite biya ne ba sa wala poni de ken sara na okoloka pede na oka wichutie ka ba sa wala we pen de se towe oki ko na da na biya ba ke gora kwa no anyi botan kila tu chone wa kila tu chone ni aja nwana obo ka berki manja na banyon wibu ai wakala iko no bu yo ba we bu ba nwa de ko buri to na ha be pa ka ke kana da poku soe ban lale obako lebe bie ke kwetu ni chona bibi ubu obu maga de maka sosi na la so de ya oben ka doye aka ke kwetu bi Lugo mo na da poku soe. Lugo mo na da poku soe. To matan le te do abini. Matan le be ki yon kondo. Matan tuni jintibem u ben sapo. Ben wutiri nyagaw. Ba wan be kana da wu. Ke pono manja wa ma be kana da wu. Da tuni kerwa bini bo budo wewe. To matan chetebe. Matan tamena o chetebe. De ke ban sawla temene titiyab tibi mo alherium. De ke biyama buwa kokoro ntungu katemete da tunguti don da tungu na fe e kalskiji so adurinya ne da chere numuko kakusi ne kika yaswa ibada de ada bare don muko kabana fe mbamba ti togosi dama de dama de to enyina na make sanfenne mate ya wala kakije mate panto tinye bakakije bi 10 minutes kanje e tare fa kapala na fa lokota ile bedefo aka sunna pata elebe defo e do defo moto fraleri aji oba tedi ngwe pa allo so tinyi bula kali mu sekande ali moi to tibi dance sekande ya ali talulu ne mo ata ejane to oyi bi tele aji manje kluba tuna ya kuka ya ne da ta na umena kwa ya ne da ye da kuru de beni
to pa me we to ba juna to ba ko ni ti lugo aji kalulo na a da ko so ni o mo ta le ti ko ami mo to ujin ki te ji ami mo to jang kwa ba ba to pa o de na ai ma ne da ko ma na ma pe to pa ma na da po se ni ibo mo ta o le ti ko ami bi a beten pin to ba ba deni mato fraleri ya tama dilin wa emission biya wolisi ta mongete baba mete wolisi baba yi biya mete yi mba nwanyide wa ya onu ya ka kai ya onu yi ka kai mba nwanyide se ojota no yi ka kai ojota no ya ka kai da pana wa okpeda de ya na ke kasa de ge kiko ekpe mete nsana na kumosana alheri ke okpe baba no ne upo no ubibi debi ka lulunta eko na di chema manja kwara hade ayene de eka de kana pe ko na di cheda sana lale mawete me de ya ba ketete da pe chokwe de ya ba lulu go ka ataka darija e bar da ko na di chempo ne nke ko mo ka di chenna opi ka di chem ke periye to ati na ko no ede kongo na bala da ne da jabo ni nkideli era mo na ati na ko mba pe mu aye na ba pe bi aye no ya fini ele nderebo mata yetu siriele mata yakitetu mata jikiteti sila minu ile kwa bi punti katese kore fa bon dana ka nsongo ne fa we mbe do nwa 11 atewe Aisha wa yi nti Dakar bwe nya tama dabata bugulisi to emission ma be pele bibia be pe beja bugulisi to emission ma mete teme de tamfane ya ta bo emission no mo pon ya da sana tifete kai atakele da kwente do mi ya maka be de binywa la kar point sana ba kangete buchuwa da pabo ka bo na chutidi ka buchuwa da pabo ka bo na chutidi ese be iye kuta pa so se amabe ela nganu ba te bi so ni na pesa onyi tibi bi mata abere manne be se chini de pete de ni pemunu da woni simbe jo kare ikigwe karan ki kwe bo dopo kituti elena be bugo pa simete kiti sino de mo ataka ya wadulu nye da sa onyi ibu mo ataka tetimma abe da fete kafiye sibu mbe da tase abe da fete tu abe da ko da mano batu ki jin ese wala fibi ferenyo yidibo jugu yidibo basida sesene tu be da jim be wana kenye de ka tata monsa sibi metaka ke yabini bimbi tesije to tata monsa ke yana kumo sibi bi pe ba pon biro bona nga kasa na da sabe ya nyile ese abi andirbo de lelembe ya ka kwase de ye kokota yenta we suru amati igbo na ka pana to na bekwele to do birna nga pwa kama daji ndana kwelo tiena am onyi swadu ngukifo na ekwete bona ebi ka eme dubu yokoso mata otichiwo ami dubu pokoso mata otichiwo amadu ma ye kokko dumu ma dedi linda kanne evenema mbabaki ye de toure sama na binyita shankeli ka de weko na kei mane sana men chauffeur no kana de sinne de white otoko ulu nga come on wu lu lor wo mi ti mota oboya kujinkiteti ami ta lafia ketine chamtu wadu don tugru nende wala tili fitina ka bade to mi to se ni te manja setide na ba ngon ki la fitina ka bolon tugru ke bo puntan enya tira ije loto du nyele ki tuje loto laira
de mwata oboya ujinkititi ami to fawe takase ngilulu nya tamana wa tamete ki toni azia o de meri nkana be kide kenya gaise to mabena baba ki pe tense na halele le mo be gbane dile so wa de we ka do dile we be yo say we keme de abo asibi poyo na wa chwe ka chano be nyake yo kwangu aka to kwangu ma de yenu ala de abo asibi al kike sana asibi no ma eka de se ti chobi entendo ba chele ba wate o ya tala ba wala chote bene be poa be yo ya rasa be ya o picha pun be mo so meta ka de mo so de pun eka to de na ra ka fen me be ya salan ke gora kana akana mi poterbo da bidame na ngban quality bo to do dawo ba be meta wa na la fe na mbebe de mata la de me de seda ya jadize de me bi pesalan maka gban fo babo de jaba to don le mata fral heri ne ndole siri suru ya ta lulo ne da ko bawli siri ko bana woli siye lo gonti ke songon faawe me ka binyingo ka da fete kitongoti domi da chane durinya bakita gina durinya da bi e pana ile nda batawan sane mo ilim da bata de wani unye barde batta jungulu batta watu ni nya apo ngade o manja kanyi na da pano ye o bari guti jengeni eka to te pana fomba da wa chi de pon do ipe ka ba pe lulu na o wa ya wa ka we na ge na o da ka we na ko manja we yo lalge eka da ka we na ko we yo lalane we pe ka we na maka ke be o gafara ka we na chato ka da bata ka pausoci eka to ya be ya ka timbiya ya ka Allah da su ban mate bim ka biya da wani bi ya tun momwe mata boya le tilbu dike mata tun wuti te to go ka ba sa wala bi poni danete ke me mata kiteti ka to abu ka sam ko duniya le alka ta san laira don ya pe na duniya yin da suka falaira de mata can nanan babam ba mwatan jimbibem ke jimbulon tobim ba sa lo pon na lambe yi kogoro de mo pon be yangi sikiri pompom tumu kada gbeni kogoro kabilulu nanwe da sana da mwangi ubu kadde na ya su poni me ubu o pede na ya so jojo poni pe me ubu mwata ubu ya wi gbiba mwa ke kuba mwa bukata de mwata mpota bukata mle mwata ya kitete jama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah to tena dana lewe so nwe okunga ina ga ngo kare mwe wata njantu sina lafiya ka mponu wanwe jama ko kwata kasile mbon mena gafara na tide ke mefe sabilillah bo mata ngale kama dito data ya de sati jinjete wari to da bariti jinjete jama suru ko bota ngale aljanna o sara hane wa kwa koda jama suru ke daw jama suru ke logonti ko bota ngale ka to ba na ila da chuti nyimin kama to wanta pacin ta da kai to ta sato wata de noya ponno pom da de noya to dabu te mebe sabillahi banyumi puto po mata ngale kama tan kiti kichuni ngawa pante mata chante ya lihirwa tu nyimin kala pe to dake nwan wela sionso na eje jata agban to fawe ye lalwai le me onyin we obu na mbi wisikuyi mbi wisikuyi komona mbi wisikuyi e ko mo we kaya afia opewe okpe na ye na baba ya ichona kono ndo ata we ka te du fo ko mbana ndo ata nwaka eka wawa were ka uku na we ka kundo ata odano amanza ma open oku abe dano ka mo kana tumu ni de mo ata yeto mo siria mo ata mpeti ma njojo kama e mana kubukwe nka ya la akara ebe wete ilulu ko wete de ma njojo mo ata mpeti mu
kamata take makaba ka pena keso mwata njira ba albarka ba mwata nteba masuru wadi chimpun kaba ngwan fite ba no wobu kama tibi jig ta pa jingirum pun ne ta kaba ban da batade nan da batade mabu da ta be sababi fite da jingiri ne amma maka de ka kide ka pambe de danbe ka tonche chepun ki chino ki denu ke da de ugun ke peo manju jone mwata njeba albarka amin take baban na nana mamete mwata no to mboya me fe nyimin ke kasilimi ya ta be me a chimpune yenta puni ne le na suru le ba ngwan kwan suru kada sana ba ngwari chimpun takara lafiya de jama ta kare nga ta lulu na ku chutina ne chape nga karna de ba ma ke yandito de na ta wa ku nyugo ko kwata de njina kwa kege te poti do basa mpeni do ko langole de metane me chote bo aku nyugu ngba be beta ngo pira nwa we dollar ngo pe kwata kwan we dollar ngo pe kubon we do koli nte bi kokko do de ma we ka ketande lele na kese mini ko an soro pote bo a to ni ndo pote be tini peta kwa ma ope ba ka palle nwa du burba de ku to nga pa ma ope ko pam anyi lalo ya wa de tentere o liri wole de mwata uji kasilima albarka mwata mpunu to mokrojo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tina da ma to frali hiri. Tina minu so nwe okunga. To jamaa okoko le si to afawe bana asibule tibe done ya tamani ndilin tide ko gorene. Dese ya tina adan la no ka ke bo we. Tene laganne. Lana to atakase wa afawe no. Latini tunyimi. Latundandabu. Dabi fetede temete kabotena engale toazi bompuni kada fete lugum ba petit dama kata da fete ya toa emission menembe dum fumbabu kana da karakiana da sa pate di moto bo lugun mbe gba edomete kite tena dan laloe meto na wumpe mupe ase mempe la pe unda mama ki kore gba me la pe unda mama ki kore gba to an so na okolo mape bi kote na mete oke para fu to jamaa ya tabata fa bi sirile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takasi inkilulu to fa yurile tena dan lalawe tena mino azia odeimiri ne mme odekilulu ye Muhammad Rida komo yare yatamana yenta karan konye non ko dilenwa asibi toroba kokota wulisiti ete memwata moto ufonti asibo mpompombe kapatete mefene alafia tedoni kile tedoni tebe kana tatakanta liri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Choqué dans ma passe